बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब के कई इलाकों में मंगल से बारिश का इम्कान। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज का कहना है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मंगल से मौसम में गैर मुतवक्की तब्दीली का इम्कान है। सबक न्यूज़ के मुताबिक कौमी मरकज ने बयान में कहा है कि मिलने वाली रिपोर्टों के मुताबिक मंगल से मुमलिकत के बाज़ इलाकों में बारिश का कभी इम्कान है। बयान में असीर, जज़ान, अलबाहा, मक्का मुकरमा के अलावा मदीना मुनव्वरा, हाइल, कसीम, रियाज, मशरकी रीजन और शुमाली हुदूद के इलाकों में बारिश का सिलसिला रवां हफ्ते के इख्तिताम तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। एक हफ्ते में 11,549 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 4 मई से 10 मई 2023 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 6,344 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 3,741 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 1,464 तारकीन लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूर अरसे के दौरान 627 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद उबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 48% यमनी, 46% इथोपी जबकि 6% दीगर ममालिक के तारकीन थे। इसी तरह सरहद उबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 87 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 17 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। साए खास यानी घरेलू ड्राइवर के वीज़े पर मौजूद एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर सवाल किया है कि कफील इकामत तजदीद नहीं कर रहा है, इस सूरत में कफालत की तब्दीली कैसे कराई जा सकती है। जवाजात की जानिब से इस हवाले से कानूनी नुकात बयान करते हुए कहा गया है कि घरेलू अमले की कफालत तब्दील कराने के लिए जो जवाबित मुरत्तब किए गए हैं उनके मुताबिक मौजूदा कफील अपने कारकुन की कफालत तब्दीली के लिए NOC जारी करेगा। NOC के बाद नए कफील और कारकुन की जानिब से कफालत की तब्दीली के लिए अब शेयर अकाउंट पर डिजिटल रजामंदी की तस्दीक की जाएगी। यह कार्रवाई कफालत की दरखास्त अपलोड किए जाने के 7 दिन के अंदर मुकम्मल करना जरूरी है। बसूरत दीगर खुदकार सिस्टम दरखास्त को मुस्तरद कर देता है। कानून के मुताबिक कारकुन के खिलाफ हुरूब रजिस्टर नहीं होना चाहिए। हुरूब रजिस्टर होने की सूरत में उसे कैंसिल कराने के बाद बाकी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वाज़ेह है कि वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत के कानून के मुताबिक किसी भी गैर मुल्की कारकुन का अपने स्पॉन्सर के पास से फरार होना संगीन कानून शिकनी तस्वुर किया जाता है। जिस कारकुन का हुरूब फाइल हुआ होता है, अगर इब्तिदाई 15 दिन के अंदर हुरूब कैंसिल करा लिया जाए तो बगैर किसी मुश्किल के यह अमल मुकम्मल हो सकता है। बसूरत दीगर मुकर्रर मुद्दत खत्म होने की सूरत में मामला काफी दुश्वार हो जाता है, जिसके लिए वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत के मुताल्लिका इदारे में दरखास्त दी जाती है, जहां कानूनी नुकात को मद्देनजर रखते हुए हुरूब कैंसिल किया जाता है। हुरूब फाइल होने और मुकर्रर 2 हफ्ते की मुद्दत खत्म होने के बाद जवाजात और वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत के सिस्टम में कारकुन की फाइल को सीज कर दिया जाता है, जिसके साथ कारकुन के तमाम सरकारी मामलात भी रोक दिए जाते हैं। ख्याल रहे कि इकामा की बरवक्त तजदीद कानूनी तौर पर कफील की जिम्मेदारी होती है। इस सूरत में जबकि कफील की जानिब से इकामा की तजदीद नहीं कराई जा रही हो या तनख्वाहों की अदायगी में गैर मामूली ताखीर हो रही हो, इस सूरत में वज़ारत इफ़रादी को तो समाजी बहबूद आबादी में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिस पर मुताल्लिका इदारे की जानिब से तहकीकात करने के बाद फौरी तौर पर कफालत की तब्दीली के अहकामात सादिर कर दिए जाते हैं। वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत की जानिब से कफालत की तब्दीली के अहकामात सादिर होने पर कानूनी तौर पर कफालत तब्दील कराई जा सकती है। इस सूरत में साबिक कफील की इजाजत या उसकी जानिब से NOC भी दरकार नहीं होगा। रियाज में गैर मुल्की को चाकू के वार करके जख्मी किया गया शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने गैर मुल्की को चाकू के वार करके जख्मी करने वाले सऊदी शहरी को हिरासत में ले लिया है। सबक न्यूज़ ने इदारे अमन आमा की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया है कि पुलिस को इत्तला मिली थी कि रियाज के मशरकी इलाके में स्कूल के बाहर एक शख्स ने गैर मुल्की पर चाकू से हमला किया और उसे जख्मी करने के बाद फरार हो गया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मुलजिम की शनाख्त करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। बयान में कहा
کہا گیا کہ ابتدائی تفتیش سے بات ثابت ہوئی ہے کہ ملزم ذہنی مریض ہے جس کا باقاعدہ علاج جاری ہے۔ پولیس نے ملزم کو ادارہ پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے جہاں اس سے مزید تفتیش جاری ہے۔ زخمی غیر ملکی کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے جس کے بازو پر چاقو کے متعدد زخم آئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ریاض کے مشرق میں الخلیج محلے میں اسکول کے سامنے ایک شخص اپنی گاڑی کی عقبی سیٹ پر بیٹھا تھا، کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک وہاں پینٹ شرٹ میں ملبوس ایک نوجوان آتا ہے اور گاڑی کی عقبی نشست پر بیٹھے شخص کو باہر آنے کا کہتا ہے۔ اسی دوران حملہ آور دوسرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چاقو سے گاڑی میں موجود شخص پر کئی وار کرتا ہے۔ ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ حملہ آور نوجوان گاڑی سے تیزی سے باہر نکلا اور فرار ہو گیا۔ موقع پر موجود ایک شخص نے واقعے کی ویڈیو بنائی اور حملہ آور کا اپنی گاڑی میں تعاقب کیا۔ سوڈانی عمرہ زائرین ویزوں کی توسیع کرائیں۔ وزارت حج عمرہ نے سوڈانی عمرہ زائرین کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے ویزوں کی مدت میں مفت توسیع کرائیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق حکومت نے سوڈانی عمرہ زائرین کے ویزوں کی مدت میں توسیع کے علاوہ عمرہ ویزے کو وزٹ ویزے میں تبدیل کرنے کی سہولت دے دی ہے۔ وزارت حج عمرہ نے کہا ہے کہ سوڈان کے خصوصی حالات کے باعث عمرہ زائرین کو یہ سہولت 1 سال کے لیے مفت فراہم کی جا رہی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ سعودی شہری اور اقامہ ہولڈر غیر ملکی اپنے کسی بھی سوڈانی عزیز کا عمرہ ویزا وزٹ ویزے میں تبدیل کرا سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں ہفتے کو بھی سونے کے نرخوں میں کمی کا رجحان۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں ہفتہ 13 مئی کو کاروبار کے آغاز پر دوسرے دن بھی سونے کے نرخوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونا 212.04 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا۔ منگل کو سونے کے نرخ 212.15 ریال ریکارڈ کیے گئے تھے۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 242.34 ریال، 18 کیرٹ 181.75 ریال رہی ہے۔ مملکت میں 21 کیرٹ 8 گرام کی گنی 2035.63 ریال، 22 کیرٹ کی گنی 2132.56 ریال، جبکہ 24 کیرٹ 8 گرام کی گنی 2326.43 ریال میں فروخت کی جاتی رہی ہے۔ جازان ریجن میں گاڑی بجلی کے پول سے جا ٹکرائی، خاتون ڈرائیور ہلاک۔ سعودی عرب میں جازان ریجن کی سبیہ کمشنری میں کار کے حادثے میں خاتون ڈرائیور کے ہلاک ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ سبق نیوز کے مطابق حادثہ سبیہ کمشنری کی شارع عام پر پیش آیا۔ گاڑی خاتون ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر بجلی کے پول سے جا ٹکرائی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ حادثہ اتنا شدید تھا کہ خاتون ڈرائیور نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ شہری دفاع اور ہلال احمر کی ٹیموں نے اطلاع ملنے پر جائے حادثہ پر پہنچ کر نعش کو اسپتال کے سردخانے میں منتقل کیا۔ سعودی اور ایرانی وزرائے خارجہ کا رابطہ، دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کا جائزہ۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ان کے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبدالحیان نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ہفتے کو رابطے کے دوران دونوں وزرائے خارجہ نے دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں انہیں ترقی دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا ہے۔ سعودی عرب اور ایران کی دلچسپی کے امور کے علاوہ چین کی ثالثی میں طے پانے والے حالیہ معاہدے کی روشنی میں آئندہ کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔